Salut tout le monde, bienvenue sur Crazy Fusion. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 où nous devons donc partir pour Namek. Avant toute chose, j'aimerais quand même m'excuser pour ce que j'ai dit à l'épisode précédent et celui encore d'avant par rapport au Kaioken. En fait, j'ai eu un doute, j'en ai parlé avec un pote et il s'avère que j'avais totalement tort. En fait, effectivement, il ne lui met qu'un coup dans le dos et ensuite il le rattrape. Et moi, malheureusement, j'ai pensé dans ma tête, je sais pas pourquoi, j'ai un souvenir qui fait que le type il lui met plusieurs coups avant de le jeter vers Vegeta. Donc voilà, je suis désolé, en tant que fan j'ai très honte. Parce que du coup, voilà quoi, non mais c'est l'erreur. Voilà, faut admettre. Bon voilà, j'espère que vous me pardonnerez cette erreur là et puis c'est parti. Allez, on va voir Bulma. Il faut enfin qu'on parte vers Namek. どうしたんですブルマさん。ほら、今度ナメック星に行くじゃない。そのための宇宙船を改装してるんだけど、部品が不足してるのよね。孫くんも入院してて動けないし、だから部品の素材や。なるほど、わかりました。オッケー。 Oh là là, il va falloir que je parte chercher des pièces pour le vaisseau là. それじゃよろしく。 Ah d'accord, moi je pensais qu'on partait hein. En te déplaçant sur le terrain, utilise L1 pour chercher du ki dans les environs et détecte si tu peux trouver certains matériaux et d'autres objets. L'emplacement des objets luira lorsqu'ils seront détectés et la couleur t'indiquera ce que tu peux trouver ici. Jaune, cerf, loup, machin, etc. Rouge, les animaux. Et les violets, caisses destructibles, rochers et autres objets. Ok, donc nous je pense que ça va être du violet qu'il faut chercher. Récupérer les pièces de nacelle. Ok. Ça va être quoi ça? Ah, des boulons, etc. Ok. Et là, il me faut un thermophyte, une flottérite et molluscium. Wouah, frère, mais où est-ce que je vais trouver tout ça là? Ah, ça c'est cool ça. Tandis que Son Goku est à la recherche des Dragon Ball, le dragon Ratar tombe en panne. Il compte rendre visite à Bulma dans la ville ouest pour qu'elle le répare. Malheureusement, il n'a aucune idée de l'endroit où se trouve sa maison. C'est la première fois que Son Goku débarque dans un endroit aussi peuplé. Il demande de l'aide à un officier de police pour qu'il aide à localiser la maison de Bulma. Ok. N'empêche que... Oh, arrêtez-vous. Ça risque d'être un peu long là à trouver tout ça. Alors, là il y a des boules violettes. Ce que je vois, ça sera peut-être là. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé là? Médaille D, ok, rien à voir, c'est super. Là, il y a un truc rouge. Ah. Là-bas, c'est violet aussi. Là, il y a un truc. Ah, ok, on en a trouvé un. Donc, c'était bien ça. Ok. D'autres boules violettes, s'il vous plaît. Alors, là-bas, il y en a une. On va aller voir ça là-bas. Hein. Et en fait, pour ceux qui galèrent, en gros, je suis allé... Ouais, voilà. Vous voyez ici, là? Vous avez à chaque fois des trucs qui clignotent, là. Et je suis allé là et c'est là que j'ai trouvé les objets. Enfin, que j'ai trouvé celui-là, en tout cas. Après, il y a une sphère qui a disparu, qui clignotait, qui a disparu. Donc c'est que quelque part, j'ai peut-être pas tort. Bon. À moins que ce soit de la grosse chance. Mais là, il me faut d'autres trucs violets, là. Là, il n'y en a pas. Ça fait pas plaisir. Là, il y a un truc rouge.
pas? Là-bas. Ah, vous voyez, il y a une petite zone là. Sur le radar, ça doit être là-dedans. Donc ça doit même pas être... Oh, là-bas, derrière l'arbre. Je t'ai vu. Donc qu'est-ce que c'est ça? Toujours pas. Très bien. Donc on va aller dans les sphères qui brillent là. Alors... Ah, là. Dans l'eau. Toujours pas. C'est super, j'adore. Ma vie est géniale. Là, il y en a un autre. Oh là là. La bagarre. Oh, ce que je leur colle. Oh là là. C'était de toute beauté. Hop, et le truc est là. Alors, est-ce que c'est ça ou pas? S'il te plaît. Ouais, Flotérite. Et le dernier, il est par là-bas. Alors, il est ici quelque part. Il est forcément là. Mais où? Où es-tu? Ah, là. Yahoo! Est-ce que c'est toi? Yes! Allez, on retourne voir Bulma maintenant. Bulma! Tu as remis les matériaux requis à Bulma, ok. 宇宙船ばはい。さあ、宇宙船の方はごはんくん。出発の準備ができたら出発したら Je suis prêt là, je suis chaud de patate là. 準備はしっかりし Je n'ai rien à foutre de la planète Terre. On va partir sur Namek, s'il te plaît. Ouais, voilà. Hop, attends, y a rien ici. Hop, non. Je suis prêt. 出発の準備はもう大丈夫？ Oui. オッケー。それじゃあごはんくんは先にクリ 21 000 d'XP. Eh bah dis donc. Gravement blessé lors de son affrontement contre Vegeta, Son Goku entame sa convalescence. Pendant ce temps, Son Gohan et les autres partent pour la planète Namek afin d'en récupérer les Dragon Balls et de ressusciter leurs amis. ナメック星へ旅立つ準備も整い、いよいよ出発のため一同はカメハウスに集まった。なんだよごはん、その頭。人類が初めて行く宇宙だから失礼がないようにってお母さんが。 Moi aussi j'avais la coupe au bol mon pote dans les années 90 avant de perdre mes cheveux putain. 頼んだぞ。絶対にドラゴンボールを見つけてくれ。はい。おじいちゃん、お母さん、カムセ兄さん。毎日お手紙出すだよ。それじゃあ出発するわよ。目的地ナメック星。C'est parti. ブルマたちがナメック星に向けて出発基地に戻り、瀕死状態から回復したベジータは、一味のフリーザはベジータたちが地球で手に入れたすでに精鋭の部下を連れてナメック星に向かっていたのだ。永遠の命と若さを我が手にするために。先を越されたベジータは焦り、すぐにフリーザを追ってナメック星に急ぐのであった。フリーザが不老不死なんかになったら宇宙の終わりだ。そうはさせんぞ。あれは俺のものだ。そしてブルマたちが地球を立ち、
34日目。ついにブルマたちはナメック星へたどり着いた。 Nous voici sur la planète Namek, les gars. ナメック星到着。ここ僕がピッコロさんに修行してもらったところにちょっと似てる。早速ドラゴンボールを探してみるわよ。ほらほら、これ見てよ。反応がやっぱりあったの。本当だ。やったやったー。クリリンさん、あっちに強い木が。木。本当だ。やったら。それにちょっと邪悪な感じの木が。大丈夫だってば。それにそっちの方向ならレーダーの反応でボールが4つ集まってるところじゃない？そうか。そうだよな。なんだ、ナメック星人たちなんだよ。Tout le monde y rigole. Ça va pas être comme t'as prévu. あれ、どこかで見たことが。サイヤ人の宇宙船だ。やっぱりご飯、気配を消せ。悟られるぞ。ベジータだ。あいつしかいない。フリーザの野郎め、ドラゴンボール絶対に渡さんぞ。C'est moi ou les textures elles ont déconné là? 地球にこのことを連絡したら一人だけで帰ってください。俺たちは残ってドラゴンボールを集めてみます。いいな、ご飯。わかったわ。とりあえず亀じいさんにこのことだけ連絡する。地球に帰ったら孫くん乗せてまた来てあげるから、往復で2ヶ月ちょっと待っててね。はい、2ヶ月。Ah, j'avoue, ça fait beaucoup, hein. いい？そんな。ちょっとなんでまたあれが来るわけ？いやいや、聞きたいのはこっちですよ。ありました、フリーザ様。おお、よしよし。これであと3つになりましたね。大切に持ってなさい、ドドリアさん。ベジータが狙ってるらしいですからね。はっ。フリーザ様、たった今ベジータを追ってキュイが到着しました。そうですか、早かったですね。それと少し前に現れた2つの大きなパワー反 Il est 応 un は petit peu obèse, 突然消 Zarbon えた là. ままです。反応のあった地点を探らせておりますので、間もなく正体がつかめるでしょう。まあ問題は私に逆らったベジータの始末ですけどね。まったくこの私を差し置いてドラゴンボールを手に入れようなどと考えるとは見くびられたものです。ベジータであればキュイがそのまま始末に向かうはずです。あの2人は嫌い合っておりましたので、実力はほぼ互角のはずですから、どちらにしてもベジータはただでは済まんでしょう。逃がさんぞベジータ。このキュイ様が片付けてやる。そうだから孫くんたちに伝えて頼んだわよ。じゃあそれじゃあ私は地球に帰るわ。頑張ってね。すぐに孫くんを連れて戻ってくるから。クリリンさん、誰か来ます。サイヤ人？違う、ベジータじゃない。この辺りのはずだが。 Vous êtes qui vous? ん？なんだ？
ナメック星人じゃない。ナメック星人じゃねえみてえだぜ。何者だ。見たかよ、こいつら戦闘力なんてただの旅行客か。ま、この星にいる奴らは皆殺しにしろって命令だ。逃げられちゃ楽しみがなくなる。とりあえずよし。宇宙船が運の悪い奴らだぜ。こんな時にこんな。ご飯、木を解放しろ。こいつら大したやつじゃない。やるぞ。Ah ouais, je les connais pas, mais je vais leur régler leur compte, ils sont pas sérieux. サイヤ人がつけたのとそっくりだ。戦闘力の数値はUn malade toi, ouais, mais il est en train de me casser la gueule là. Oh là là. Vas-y, mais je peux pas bouger. Un de moins déjà là. Il est où l'autre là? Putain, enculé là. Ah, 8000 d'XP, bien ça. へい、ナイスナイス。ナイスじゃないわよ。フリーザ様、先ほどの2つのパワー反応、どうやらまた戦闘力が一瞬上昇し、偵察の2人を倒した後。それは妙ですね。ベジータでもなさそうですし。はい、ベジータとは反応が違います。戦闘力1500で放っておいてもどうってことはありませんが、態度が良くなさそう。今度見つけたら消してしまいなさい。ベジータの始末はキウイさんにでも任せましょう。フリーザ様の命令だ。これで堂々と貴様を殺せるわけだ。笑わせるなキウイ。貴様にこの俺が殺す。貴様の目は節穴か。俺様の戦闘力の方。C'est un ouf. On va jouer Vegeta là. On dirait un jouet. T'es sûr c'est le vaisseau de Freezer parce qu'il a l'air tout petit et... Oh là là, on joue Vegeta. Ah, je suis chaud. キウイの野郎、俺を見くびっているようだな。ちょうどいい目障りだ。片付けてやるぜ。本気で来るんだな。Viens là, toi. Oh, putain, c'est allé vite, hein. Ok, bon. いたな。Ok, donc ま la さか Kiwi. 貴様の方から。ベジータ、その戦闘力じゃ貴様にか。じゃあいいものを見せて。この俺が地球に行った時、逃げ足。戦闘力のコントロールをだ。バカ1万9000、2万1000。Kiwi, il est pas bien. 交渉ベジータにセットしたスカウターの数値が2万2000。2万。お前のスカウターは旧型だからな。俺のでそんな俺の新型も工事を。我々の
死ね。俺とお前は互角の強さのはず。 Non, moi je vais tester les coups là. Ça va pas être possible. Aïe aïe aïe. Oh là là. Plaisir. Ah ça c'est cool ça, tu peux viser toi-même. Oh, il a plus cher. Aïe 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 aïe. くだらん嘘をベラベラととことんムカつく野郎だ。やりっこほ88 000. Oh là là. Ils sont chauds les mecs quoi. Allez hop, Kiwita. Oh putain, comment il a explosé, stylé. Ah, magnifique le dessin là. Oh putain, Vegeta il était trop beau là. ベジータの2万4000点あっさりとキュイのやつを驚くことはないでしょう。ベジータは絶えず最前線で戦ってきたわけですし、それにしても無謀でしたね。この私に。フリーザ様、あちらの方向にナメック星人10匹ほどの反応が。わかりました。持っているといいですね。5つ目のボール。さあ行きましょう。 Ok, médaille Vegeta, ça fait plaisir.ブルマさん、とりあえずここを離れましょうよ。もっと強い。まずどこかに隠れないと。ナメック星人さんの家とか。なんとかなりますって。きっとナメック星人さんが宇宙船直してくれますよ。いいわね、楽観的で。Tu ne peux ni voler ni lancer de Kikoa durant cet événement. Bah ouais, ça m'étonne pas. Merde, je vais même pas du bon côté. On peut courir au moins? Ouais, ouais. On est trop sur Namek. Ah, この穴なら身を隠すのにちょうど良さそうだぞ。あんなとこでいつまで暮らさなきゃいけないの？あ、クリリンさん、向こうに木を感じませんか？あ、本当だ。さっきの連中とは違う感じの木だな。今度こそナメック星人かも。あ、隠れろ。あっちから別の怪しい木が近づいてくる。ブロンさんも早く隠れて。絶対にさっきやっつけた奴らの仲間ですよ。え？来た。Putain, ils sont beaucoup, hein. 行っちゃった。ブルマさん、ドラゴンレ4つのドラゴンボールが集まってました。持っていたのはあいつらかどうか。そうよ、間違いないわ。今のが4個のやっぱりそうか。ご飯見たか？はい、ものすごい。あのチビ、ベジータより
ベジータより強いってそんな。ちくしょう。あんな奴らからどうやってドラゴンボールを奪うんだ。C'est chaud. Yeah, petit S. ブルマから連絡を受けた亀仙人は悟空にブルマたちのだが、悟空はこんな時のためブリーフ博士へ宇宙船を、この悟空が赤ん坊の頃乗ってきた宇宙船を改造した宇宙船であれば、新しくできた線図で一気に回復した悟空はすぐに。それじゃあオラ行ってくる。早速宇宙船の人工重力装置を使って修行しねえと。Ok, donc Goku là va se mettre bien. さっきの連中、ここのドラゴンボールにまっすぐ向かってるわ。そこのさっきクリリンさんが今度こそナメック星人かもって。俺そこに行って様子を見てくる。僕も行きます。ちょっと待ってよ。私一人でこここの方がSi, si. ずっと安全だと。そういえばそうね。わかったわ。この洞窟の中に。ゴアン、なるべく木を押さえながら急ぐんだ。はい。非道のフリーザ一味、ナメック星人の少年を救え。やっぱりナメック星人さんたちの村があるんでしょうか。多分な。できるだけ急いだ方が良さそうだ。Tu ne peux ni voler ni lancer de Kikoa, ok, toujours. Hein. 分かってるな。はい。被弾や武空術は控えるんですよね。そうだ。敵に気づかれちまうからな。Oula. 奴ら何やってんだ。神様やピッコロとそっくり。私はドラゴンボールとやらを集めているフリーザというものです。ここにドラゴンボールが一つあると思うのです。知らん。そんなものは持っておらん。 Dende, mon pote. そんな低い戦闘力で。あの機械でこの広いナメック星に点在。他の長老たちはとても素直に教えてくれました。素直だと嘘を。いえいえ、こうしたら素直になられましたよ。ザーボンさん、見せてあげなさい。はこれでお分かりのはず。これ以上意地を張ると次はその子供が死ぬことに。なんて奴らだ。ひどい。Là, la musique, top. Je suis à fond là. つまらない願いです。私に永遠の命をいただこうと思ってます。この者がたとえドラゴンボールを集めても願いを叶えることはおそらくできやむをえん。だが子供には絶対手を出さんと。そうそう、初めっからそうすればよろしかったんですよ。C'est pas... ça va pas bien se passer. これを持ってついでにあと2個のドラゴンボールのある場所もドラゴンボールは7個集めないと。ふざけるな。我々ナメック星人は仲間を売るような真似だけは死んでもできんぞ。やれやれ、あなたもですか。やっぱりあなたも子供も死んでもらえ。逃げろデンデ、逃げるんだ。Nigero! Nigero Dende! こ
まった。スカウターが。これでもう我々を見つけられまい。皆殺しだ。 Oh la musique. Oh oui. Oh oui. Ah ça fait du bien les gars. Bakemono da. こんなガキぶっ潰してもつまらねえがな。まあとりあえず死ね。 Vas-y Gohan. なんだてめえは。お前なんか僕がやっつけてやる。ご飯。 Bon je sais que c'est pour le combat mais normalement il débarque pas hein, en lui mettant une grosse tarte dans la gueule là. Enfin un gros coup de pied dans la tronche. Ouf. Ouh j'ai pris une petite gifle là. Oh là là. Mon dieu le caillou il cache tout là. Allez, on se le fait. Oh là là, ça c'était beau ça. 30 000 d'XP, putain. Nous avons sauvé Dende. いっぱい飛ばせ。捕まったら最後だぞ。はい。ダメだ。奴の方が早い。追いつかれる。そうだ。ご飯。この子を頼む。 Ah la gueule de Dende. T'as vu comment il lui a lancé. Attrape. Ah, Taioken. Ça fait du bien à voir ça. Tirez-vous, tirez-vous. おのりどこに行きやがった。助かった。とりあえずブルマさんのところに戻ろう。お前空飛べるか。はい。助けてくれてどうもありがとう。ねえ、君なんて名前なの？デンデ。フリーザのところから誰か離れた。この木はドドリアか。ちょうどいい。今の俺なら奴一人くらいやれる。Ok les gars, nous allons nous laisser ici pour cet épisode. Je pense qu'on en est à peu près sur 30-35 minutes, c'est déjà pas mal. On a sauvé Dende et ça c'est cool. L'arc Namek commence très bien, de très beaux dessins. Franchement je kiffe de ouf là, au top du top. Donc bah écoutez, on se retrouve pour le prochain épisode et je vous dis à bientôt. Salut!